Postoje trenuci u istoriji za koje svi znaju gdje su bili kada su se desili. 20. jul 1969. je bio upravo takav trenutak. Dok je Neil Armstrong izgovarao čuvenu rečenicu i spuštao nogu na površinu Mjeseca, više od 600 miliona ljudi širom svijeta gledalo je prijenos uživo. Bio je to trenutak koji je simbolizovao pobjedu nauke i tehnologije i što je možda najvažnije američke moći u jeku hladnog rata. Ali postoji jedan problem. Gotovo istog trenutka kada su se kamere ugasile i kada su astronauti proglašeni herojima, pojavila se sumnja. Tiha, ali uporna. Sumnja koja nije nestala ni nakon više od pola vijeka. Šta ako se to nikada nije desilo? Šta ako je najveći tehnološki podvig u istoriji zapravo bio savršeno režirana iluzija? Ova teorija nije samo priča za internet forume i marginalne skeptike. Ona je postala globalni fenomen. Milioni ljudi širom svijeta vjeruju da postoje nelogičnosti, čudne sjenke, zastava koja leprša u vakumu, fotografije bez zvijezda, pa čak i tvrdnje da je cijeli događaj snimljen u studiju pod kontrolom NASA. Ali zašto bi to neko uradio? Da li je u pitanju bila politička propaganda u borbi protiv Sovjetskog saveza, tehnički nemoguć zadatak prikriven spektaklom ili jednostavno pogrešno shvaćeni dokazi koji su stvorili najveću teoriju zavere modernog doba? A vi koji niste, stisnite subscribe, uključite zvonce i ostavite like na videu kao znak podrške. Krećemo. Da bismo shvatili zašto je teorija o lažiranju slijetanja na Mjesec uopšte nastala, moramo se vratiti u svijet u kojem je nastao program Apollo. To nije bio svijet nauke, to je bio svijet straha, rivalstva i borbe za globalnu dominaciju. 60. godine prošlog vijeka obilježila je brutalna bipolarna podjela između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog saveza. Hladni rat nije bio klasičan rat oružjem, bio je rat ideologija, kapitalizam protiv komunizma, istok protiv zapada, a svemir je postao novo bojište. U toj utrci Sovjeti su prvi povukli poteze koji su šokirali cijeli svijet. 1957. lansirali su Sputnik, prvi umjetni satelit. Nedugo zatim poslali su Lajku, prvi živi organizam u orbitu. A onda 61. Jurij Gagarin postaje prvi čovjek u svemiru. Za Ameriku ovo nije bio samo tehnološki zaostatak, ovo je bio poraz. U tom trenutku svijet je počeo da vjeruje da je Sovjetski savez superioran, a to je bila prijetnja koju Sjedinjene države nisu mogle da dozvole. Zato John F. Kennedy izlazi pred javnost i daje jedno od najambicioznih obećanja u istoriji, da će Amerika poslati čovjeka na Mjesec i sigurno ga vratiti prije kraja decenije. Ali postoji ključna stvar koju većina ljudi ne zna. U tom trenutku Amerika zapravo nije imala tehnologiju za to. NASA nije raspolagala raketama dovoljno snaženim za takav put, nije imala razvijene sisteme za dugotrajan boravak u svemiru, niti precizne metode navigacije u dubokom kosmosu. Drugim riječima, cilj je bio postavljen prije nego što je postojalo rješenje. I upravo tu počinje prostor za sumnju. Kako su godine prolazile, pritisak je postajao sve veći. Nakon atentata na Kennedyja, njegovo obećanje je postalo simbol američkog ponosa i neuspjeh više nije bio opcija. Istovremeno Amerika je bila duboko uvučena u Vijetnamski rat, društvo je bilo podijeljeno, protesti su rasli, a vladi je bio potreban pozitivan narativ, nešto što bi ujedinilo naciju i vratilo vjeru u američku moć. Program Apollo je bio savršen za tako nešto. Ogromna sredstva, preko 30 milijardi dolara, već su bila potrošena, što bi u današnjoj vrijednosti iznosilo stotine milijardi. Ulog nije bio samo naučni uspjeh, ulog je bio globalni imidž, politički kredibilitet i sama ideja američke superiornosti. Teoretičari zavere upravo ovdje vide ključni motiv. Prema njihovoj tvrdnji, američka administracija se našla u situaciji u kojoj je poraz bio neprihvatljiv. Ako stvarno slijetanje nije bilo moguće u zadatom roku, onda je, kako oni vjeruju, jedina alternativa bila da se pobjeda iscenira. Jer u svijetu hladnog rata percepcija je bila jednako važna kao i stvarnost, a možda i važnija. Zato pitanje koje ostaje nije samo da li je slijetanje bilo stvarno, nego da li je Amerika pod pritiskom vremena, novca i globalnog ugleda bila spremna da napravi najveću iluziju u istoriji čovječanstva. Sistemsko osporavanje slijetanja na Mjesec nije započelo na internetu, već mnogo ranije, u štampanom obliku. Jedan čovjek često se smatra začetnikom cijelog pokreta sumnje. Bill Kaysing, bivši tehnički pisac u kompaniji Rocketdyne, koja je razvijala motore F1 za raketu Saturn V, postao je ključna figura u nastanku teorije poznate kao moon hoax.
Njegova knjiga iz 1974. pod nazivom Nikada nismo otišli na mjesec, američka prevara od 30 milijardi dolara je postavila temelje gotovo svim modernim tvrdnjama o lažiranju slijetanja. Casing je tvrdio da je vjerovatnoća uspješnog slijetanja bila svega 0,0017%, zaključivši da bi bilo jednostavnije iscenirati cijeli događaj u filmskom studiju nego ga zaista izvesti. Njegovi argumenti nisu bili zasnovani samo na intuiciji, već te pokušaje analize dostupnih dokaza. Ukazivao je na nedostatak zvijezda na fotografijama, neobične uglove i pravce sjenki, kao i na odsustvo vidljivog kratera ispod lunarnog modula. Iako Casing nije bio inženjer, njegovo iskustvo rada u Rocketdyne u periodu od 56. do 63. dalo mu je uvid u rane probleme u razvoju raketnih motora, što je on interpretirao kao dokaz da tehnologija tog vremena jednostavno nije mogla da omogući takav poduhvat. Njegov rad otvorio je vrata novoj generaciji skeptika i autora, među kojima su Ralph Rene i Bart Sibrel, koji su dodatno proširili i popularizovali ideju da je slijetanje na mjesec zapravo najveća prevara 20. vijeka. Najjači alat u rukama teoretičara zavjere su same fotografije i videozapisi koje je objavila NASA, jer mnogi vjeruju da upravo ti vizualni zapisi kriju nepobitne dokaze o zemaljskom porijeklu misije. Jedan od najpoznatijih primjera je fenomen zastave koja na snimcima izgleda kao da leprša na vjetru, iako na mjesecu ne postoji atmosfera. Kritičari tvrde da je to jasan znak snimanja u studiju, gdje je kretanje vazduha izazvano pokretima ljudi ili ventilacijom. Zvanično objašnjenje naravno kaže da je zastava imala horizontalnu šipku koja ju je držala raširenom, dok je njeno pomjeranje rezultat inercije nakon dodira astronauta. Ali skeptici ističu da se blago kretanje vidi i kada niko ne dodiruje zastavu, što ostavlja prostor za sumnju. I još jedno često citiran argument jeste potpuno crno nebo bez jedne zvijezde. Prema skepticima, odsustvo atmosfere na mjesecu trebalo bi da omogući jasni pogled na zvijezde neko sa Zemlje, pa njihov izostanak djeluje neprirodno. Teorija sugeriše da NASA nije mogla precizno da rekonstruiše zvijezdano nebo, pa ih je jednostavno izostavila, dok naučno objašnjenje leži u postavkama kamere. Zbog navodne jake sunčeve svjetlosti korištene su kratke ekspozicije koje nisu mogle da registruju slabu svjetlost udaljenih zvijezda. Posebnu pažnju izazivaju scene na fotografijama, koje na prvi pogled djeluju kao da dolaze iz više izvora svjetlosti. Skeptici tvrde da bi, budući da je sunce jedini izvor svjetlosti, sve scene morale biti paralelne, dok različiti uglovi ukazuju na studijske reflektore, a dodatnu sumnju izaziva činjenica da su objekti u sjeni često jasno vidljivi, kao da su dodatno osvjetljeni. Međutim, objašnjenjem koje nude stručnjaci jeste da neravan teren može značajno da promijeni percepciju pravca sjenke, dok refleksija svjetlosti od lunarne površine i same Zemlje može da osvjetli dijelove scene. I još jedan argument odnosi se na izuzetno visok kvalitet fotografija, za koji skeptici tvrde da prevazilazi tehničke mogućnosti tog vremena, ali poznato je da su astronauti koristili Hasselblad 70 mm kamere sa vrhunskim Zeiss objektivima, što objašnjava jasnoću i detalje snimaka. Upravo u tom sudaru interpretacija između sumnje i naučnih objašnjenja nastaje prostor u kojem ova teorija opstaje i danas, balansirajući između nepovjerenja u institucije i pokušaja racionalnog razumijevanja jednog od najvažnijih događaja u istoriji čovječanstva. Jedan od najintrigantnijih i najpopularnijih elemenata teorije o lažiranju slijetanja na mjesec vezan je za Stanleya Kubricka, legendarnog filmskog režisera poznatog po svojoj obsesivnoj preciznosti i vizualnom realizmu. Teoretičari zavjere vjeruju da je upravo on bio tajni režiser misije Apollo 11, angažovan od strane američke vlade nakon što je impresionirao svojim filmom A Space Odyssey. U tom filmu Kubrick je uspio prikazati svemir na način kakav publika do tada nikada nije vidjela, koristeći napredne tehnike poput prednje projekcije, rotirajućih setova i minijaturnih modela koji su stvarali iluziju bestežinskog stanja. Upravo ta nevjerovatna uvjerljivost postala je temelj sumnje. Ako je mogao tako realno prikazati svemir na filmu, zašto ne bi mogao da snimi slijetanje na mjesec? Dodatno ulje na vatru dolazi iz dokumentarca Soba 237, koji analizira Kubrickov film The Shining, ovdje na posteru. Uglavnom, taj dokumentarac tvrdi da je režiser u njemu ostavio skrivene poruke kao neku vrstu simboličnog priznanja.
Kao dokazi se često navode scena u kojoj mali Danny nosi džemper sa motivom rakete Apollo 11, zatim misteriozna soba 237 koja navodno simbolizuje udaljenost zemlje od mjeseca, te monolozi glavnog lika koji se tumače kao aluzija na tajni ugovor i moralnu dilemu. Pojedini teoretičari idu još dalje, tvrdeći da su određeni kadrovi i kompozicije u filmu previše tehnički precizni da bi bili slučajni, te da Kubrick kroz simboliku zapravo komunicira sa publikom koja je spremna da vidi više. Oni vjeruju da je cijeli film svojevrsna slagalica, namjerno ostavljena kao trag za buduće generacije. Ipak, iako ove teorije zvuče fascinantno i savršeno se uklapaju u narativ misterije, Kubrickovi saradnici i članovi porodice više puta su ih odbacili kao potpunu besmislicu. Prkos tome, ideja da se iza jedne od najvećih historijskih prekretnica krije genijalni filmski um i dalje opstaje, jer savršeno spaja dvije stvari koje ljudi najviše vole, misteriju i umjetnost, ostavljajući tako otvoreno pitanje da li je u pitanju slučajnost, kreativna interpretacija ili nešto mnogo dublje. Osim vizualnih nelogičnosti, jedan od najčešćih i najozbiljnijih argumenata skeptika odnosi se na samu mogućnost preživljavanja putovanja kroz svemir, tačnije kroz Van Allenove pojaseve, zona intenzivnog zračenja koja okružuje Zemlju. Ovi pojasevi sadrže visokoenergetske protone i elektrone zarobljene u magnetnom polju planete, a kritičari tvrde da bi prolazak kroz njih bio smrtonosan za astronaute, posebno imajući u vidu relativno tanku aluminijsku konstrukciju kapsula. Također, ističe se da bi takav nivo radijacije uništio fotografski film i elektronsku opremu. Međutim, naučni odgovor na ove tvrdnje jeste da su misije Apollo bile precizno planirane kako bi se izbjegli najgušći dijelovi pojaseva, te da su astronauti proveli vrlo kratko vrijeme u tim zonama, manje od 1 sata. Dodatno, zaštita letjelice je bila dovoljna da smanji izloženost radijaciji na nivo koji nije opasan po život. Sam James Van Allen, naučnik koji je otkrio ove pojaseve, javno je kritikovao teorije zavjere, navodeći da su procjene o smrtonosnosti zračenja u ovom kontekstu značajno preuveličane. Ipak, skeptici ukazuju na činjenicu da NASA danas u okviru programa Artemis ponovo intenzivno istražuje zaštitu od radijacije, što oni tumače kao znak da problem nikada nije bio u potpunosti riješen. Paralelno s tim često se ističe i takozvani tehnološki paradoks. Apollo Guidance kompjuter koji je upravljao misijama radio na frekvenciji od oko 1 MHz i imao svega 4 KB RAM memorije. U poređenju sa tim, današnji pametni telefoni imaju procesore koji rade na više GHz i memoriju mjerenu u gigabajtima, što znači da su više milionski puta snažniji. Skepticima je teško povjerovati da je tako ograničena tehnologija mogla precizno da upravlja složenim operacijama poput navigacije, spajanja letjelica i slijetanja na Mjesec bez kritičnih grešaka. Dodatnu sumnju izaziva i činjenica da je NASA priznala gubitak oko čak 700 kutija originalnih magnetnih traka sa telemetrijskim podacima i snimcima visoke rezolucije iz misije Apollo 11. Zvanično objašnjenje navodi da su trake tokom 80-ih izbrisane i ponovo korištene zbog budžetskih ograničenja i nedostatka skladišnog prostora, ali teoretičari zavjere to vide kao potencijalno uništavanje dokaza. Iako su 2009. objavljene digitalno restaurirane verzije snimaka, za mnoge skeptike to jednostavno nije bilo dovoljno da otkloni sumnju, već naprotiv dodatno učvrstilo uvjerenje da se originalna istina možda nikada neće u potpunosti razotkriti. Jedan od najkontroverznijih aspekata teorije o lažiranju slijetanja na Mjesec odnosi se na sudbinu ljudi koji su bili povezani sa programom Apollo. Skeptici često ukazuju na tragediju misije Apollo 1 kao mogući dokaz da nešto nije bilo u redu iza kulisa. Tokom testiranja 67. trojica astronauta Gus Grissom, Ed White i Roger Chaffee izgubili su živote u požaru unutar kapsule. Zvanična istraga kasnije otkrila niz ozbiljnih propusta u dizajnu, uključujući zapaljivu atmosferu unutar kapsule i loše sigurnosne protokole. Međutim, za teoretičare zavjere, ova nesreća nije samo tehnička greška, već potencijalni dokaz da su astronauti možda znali više nego što je javnost smjela da sazna. Prema toj interpretaciji, oni su navodno postali svjesni da misija na Mjesec nije izvediva u zadatom roku i predstavljali su rizik za cijeli narativ. U ovom kontekstu često se spominje i Thomas Barron, inspektor za kvalitetu koji je radio na komponentama programa Apollo. Barron je sastavio detaljan izvještaj u kojem je tvrdio da NASA ignoriše stotine sigurnosnih problema kako bi ubrzala razvoj i ispunila političke rokove.
Njegovo svjedočenje pred kongresom je izazvalo veliku pažnju, ali samo 6 dana kasnije Beron je poginuo zajedno sa svojom porodicom u sudaru sa vozom na pružnom prijelazu. Ono što dodatno podstiče sumnje jeste činjenica da je njegov izvještaj, koji je navodno imao preko 500 stranica, kasnije nestao. Iako zvanične institucije ovaj događaj tretiraju kao tragičnu nesreću, u očima skeptika on postaje simbol potencijalnog prikrivanja istine. Međutim, dok teorije zavere nude dramatične narative, postoje i fizički dokazi koji je mnogo teže osporiti. Jedan od najvažnijih su laserski retroreflektori, koje su astronauti ostavili na površini Mjeseca tokom misije Apollo. Ovi uređaji i danas funkcionišu i koriste se u naučnim eksperimentima širom svijeta. Naučnici redovno šalju laserske zrake prema tačno određenim lokacijama na Mjesecu, a ti zraci se odbijaju nazad ka Zemlji, omogućavajući mjerenje udaljenosti sa izuzetnom preciznošću. Skeptici tvrde da su takve uređaje mogle postaviti robotske sonde, ali činjenica da se reflektori nalaze upravo na lokacijama gdje su astronauti navodno sletjeli predstavlja snažan argument u korist autentičnosti misije. Još jedan ključni dokaz predstavlja lunarno kamenje koje je donešeno na Zemlju. Ukupno 382 kg uzoraka analizirano je od strane naučnika širom svijeta, uključujući i one iz tadašnjeg Sovjetskog saveza, koji su imali politički interes da ospore američki uspjeh. Ipak, rezultati analize su pokazali da se radi o materijalu koji se značajno razlikuje od bilo čega pronađenog na Zemlji. Ovi uzorci ne sadrže vodu, imaju jedinstvene izotopne potpise i pokazuju tragove mikrometeorita koji su ih bombardovali milionima godina u vakuumu bez atmosfere. To su karakteristike koje je izuzetno teško, pa gotovo nemoguće replicirati u laboratorijskim uslovima tog vremena. Skeptici često koriste i slučaj Rijksmuzeuma u Amsterdamu, gdje se ispostavilo da je jedan navodni mjesečev kamen zapravo komad okamenjenog drveta. Međutim, kasnije je utvrđeno da taj uzorak nikada nije bio službeni poklon NASA, već privatna donacija koja nije pronašla naučnu verifikaciju. Pravi uzorci koje su zemlje dobile od SAD i dalje se čuvaju u relevantnim institucijama i njihova autentičnost nikada nije ozbiljno dovedena u pitanje. Ovaj segment otvara jedno ključno pitanje: kako pomiriti snažne emotivne narative u zaveri sa konkretnim mjerljivim dokazima? Upravo u tom sukobu između nepovjerenja i nauke leži razlog zašto ova tema i danas izaziva toliko pažnje. Jer dok jedni vide niz nelogičnosti i skrivenih tragova, drugi vide jedno od najvećih dostignuća u istoriji čovečanstva. Istina, kao i uvijek, možda se nalazi negdje između, ili barem u načinu na koji biramo da je tumačimo. Sa razvojem tehnologije u 21. vijeku pojavili su se dokazi koji ranije jednostavno nisu bili mogući. Jedan od najvažnijih dolazi iz orbite Mjeseca, zahvaljujući misiji Lunar Reconnaissance Orbiter, koju je lansirala NASA 2009. Ova sonda opremljena je kamerama visoke rezolucije koje su omogućile detaljno fotografisanje mjesta slijetanja misije Apollo. I ono što je zabilježeno je izazvalo ogromnu pažnju. Na tim snimcima jasno se vide donji dijelovi lunarnih modula koji su ostali na površini kao platforme sa kojih su astronauti poletjeli nazad prema orbiti. Još fascinantnije uočljive su i utabane staze astronauta, tragovi njihovih koraka koji su ostali netaknuti više od 50 godina. Na Mjesecu ne postoji atmosfera, nema vjetra, nema kiše, nema erozije, što znači da jednom ostavljen trag može ostati praktično zauvijek. Upravo ti tragovi predstavljaju jedan od najupečatljivijih vizualnih dokaza ljudske prisutnosti. Posebno zanimljiv detalj odnosi se na američke zastave postavljene tokom misije. Analize fotografije iz 2012. pokazale su da 5 od ukupno 6 zastava i dalje stoji uspravno, dok je zastava iz misije Apollo 11 srušena, najvjerovatnije uslijed snažnog potiska motora prilikom uzlijetanja lunarnog modula. Ovaj detalj dodatno se poklapa sa originalnim izvještajima astronauta, što daje dodatnu težinu autentičnosti snimaka. Ono što ove dokaze čini još snažnijim jeste činjenica da nisu potvrđeni samo od strane jedne agencije. Nezavisne misije drugih država, poput japanske sonde Selene, Kaguya i indijske Chandrayaan-1 također su mapirale površinu Mjeseca i potvrdile topografiju i lokacije slijetanja koje odgovaraju originalnim Apollo podacima. Ipak čak ni ovakvi dokazi nisu dovoljni za sve. Tvrdokorni skeptici smatraju da bi i ovi snimci mogli biti dio sofisticirane digitalne manipulacije. Međutim, za naučnu zajednicu ovakva nezavisna i višestruko potvrđena posmatranja predstavljaju jednu od najsnažnijih modernih potvrda da su misije Apollo zaista bile stvarne.
jer kada tragovi ostaju na površini drugog svijeta, teško ih je objasniti kao iluziju. U svijetu u kojem postoji sve više dokaza, jedno pitanje se prirodno nameće. Zašto toliki broj ljudi i dalje vjeruje da je slijetanje na mjesec bilo lažirano? Istraživanja pokazuju da između 6 i 20% ljudi u Sjedinjenim državama, pa čak i do 28% u Rusiji, i dalje sumnja u zvaničnu verziju događaja. Odgovor ne leži samo u činjenicama, već duboko u psihologiji i načinu na koji ljudi doživljavaju svijet. Jedan od ključnih razloga je gubitak povjerenja u autoritete. Nakon događaja poput Watergate skandala i kontroverzi vezanih za Vijetnamski rat, mnogi su počeli vjerovati da vlade mogu lagati javnost, i to u velikim stvarima. Kada se jednom naruši povjerenje, svaka nova velika priča postaje potencijalna laž. Tu je i snažna privlačnost misterije. Ideja da mali broj ljudi zna pravu istinu, dok većina vjeruje u pogrešnu verziju, daje osjećaj posebnosti i intelektualne nadmoći. U tom narativu pojedinac nije samo posmatrač, on postaje neko ko vidi kroz iluziju. Ne smije se zanemariti ni utjecaj propagande. Tokom hladnog rata sumnja u uspjehe protivničke strane je bila alat kojim su se gradili nacionalni ponos i ideološka uvjerenja. U takvom okruženju skepticizam nije bio slabost, već oblik lojalnosti. Zanimljivo je da čak i eksperimenti koji su direktno demonstrirani pred kamerama mogu biti osporeni. Tokom misije Apollo, astronauti su izveli poznati eksperiment u kojem su istovremeno ispustili čekić i pero, potvrđujući princip koji je još Galileo Galilei opisao, da u vakuumu svi objekti padaju istom brzinom. Ipak skeptici ovaj snimak tumače kao trik postignut usporenim snimanjem. Ovdje dolazimo do ključnog problema, takozvanog kružnog rezonovanja. U ovom načinu razmišljanja svaki dokaz koji ide protiv teorije zavere automatski se odbacuje kao dio same zavere. Drugim riječima, što više dokaza postoji, to se teorija čini jačom u očima onih koji već vjeruju u nju. Zato ova tema nikada nije bila samo o mjesecu. Ona je zapravo priča o povjerenju, percepciji i ljudskoj potrebi da pronađe smisao, čak i tamo gdje ga možda nema. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Sada što se tiče Instagram pozdrava, njih dobijaju Gabriel, Jozef, Mihajlo, Jaki, Kawasaki, Mafi i Andrej. Ako i vi želite pozdrav u nekom od narednih klipova, obavezno me zapratite na Instagramu.